الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق
Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjanu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lami fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin wa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma
صدق الله